Haina hai lam sogo taisa jutona rani katal blog o jutona no phone kaham naide February March ni tabo o sorry January March no ko pura siari si phajauka siari khokho ge tai masa ani loge songge bo phone ai poti no satung paya sane satung pakhe to website bage onkhorongge phone aichu ko ge siari khokho no samung khlai dongo no no phone ga no tam samung khlai naidi pura bo phang Besa sharing ga angke bawa sakhe ango basa sa tongo ya daily no basa ina hare kisa morning wara khai no khlawo no horni simi sutima no funga ya angke basa no no funoga no batam khaito naine ne tinin simi tai sa share ga sok angko yang side wall to na bagai Oisa chok baja sabong liya besi tola kalai thangani taisa saga khlaina nai tongo ani bo saike belai no kusrang haise bo seller ma kuri saga boni tola khurmani ang belai hase ni taisa bufang no rafaine bufang susa khlai jirai ta khongai kheno gan khnai nai samung khlai bo Jangan dah. Ini satu tung ya na. Siapa sih koko? Sini pura kepabai thangbai ka angke bahai ke kodrok di terang si thobjak marke kesangu bisa noklakin keran kesangman thamda pura angke na di kodrok jomjak di terang thobjak marke kesangu siari si bahai oi to hake ge fungo kisa himo tai se kenta habi tong angke boke to 7:40 bas kita pun siari si paya 7:40 no tabang khichari si songnai khichari songgine moso kelo khlaijane moso kuti pai thanga kathangon kelo khaijane khichari songgaran khichari janam jui dong yani fulkobi baja kisa tongko mukhe paika dalok mala abo milok dalok songmane nai abo fungo Maini suya tai khichari no jasine khichari bo maine dal bai khichari dal bai maino dal jenge moso deng khaine thas ke jane tini abo ke moso deng hulbai ka malabo ayang kan pur samme tong wa ke kise ke yang go ko dailogo paspuron bai tejpata no sinai ke abo khichari thap thabung ma daisa tui rei ka alo daisa thap thap ke kari ne Ake khichari jalai sini ko khichari songina market thoka ake moso bogya ko moso tinini simani pura bohok samani koidin dori nai bohok sawo komio ni tini simi ke marok tono phungni simi tabo sanja angkha komia khungke hospital lo thano klai sinai ri packing ro khlai baikha nigini sambai tong ke khlai to tino pura orono sawo orono kisa komio hungke naidi sanja angja tini sob সময় no tai 4-5 din sawo komio hini nai gari bu sa mani thike sajaiya ta gari bu maya hoi tong ha ge tok tui ro goina kha mai box sai tongo mai rok songoi nai kisa packing khaina nai
어른은 사부럽게 खुस्रै मा दङ आंना जिनो किसा थक सारा hin संनानै रालि गिलि संबाय दं इखा बहक साथदिनो पुरा काम खायमा दङ माइरं मुरो पबायनानै के दुइखौ दं बनायना ताव गारि से बाहायजा ननो गारि माद मामाया तेते साथरा सबै पेकिं खायबाय का फ्लाक्सआवबो दुइखौ दं दावैना का Yan hal basi ke ko koi bam da taw thum ga hon ge basi ke ko koi bam to anke bam mi an jare bu pa na ko sol ma kol mo guru इनके दलंग नाय दे हास्पाताल नि चुंगतिनि रो फायो को बाक्सा तो सोसला बालिया तन बेटनिखा ताई गामलांसा बाल्टिसे बायरे चंपाजा गानि सराय बहायनो ओ हास्पाताल 3 दिन धरि तामजन सुंद्र कयसालि गारि माने ताबो टक सारैने मथुरजा थजा कने ঠান্ডা বেলা उदुपुर हिंगे सरायरंनि रूम कायसा कुटुं ते दार कायसा कलम जामा जे थुइमाया आं बहायनो सराय बहायनो हिंगे ताबो के नगो फाइजा फाइनाय दिपनि माइ तासिं सानजावनो माइ जाबाय न दाल मुंसा आबा जे बेसाखा हिंगे मुखे ओ जागाव 26 जानुवारि जों 3 दिन तंग फाय देबा आंगे o jaga puriskar ro ta hospital juta no ko pregnancy jara sai nai rong no delivery rong nai rong no amaga dry food ka khejuri mangsa tai amke akur hinge soybean oke dud amke tam silo di dang no nai jara na obe ko khitongo sarai no dress mane ko konigiri androng no Gomuke ani numpam moruka ge soybean tai misti roja misti packet cha ge tai ge jabo sera ni pampers rok tongo obo brok gibro manta sarkar theke go khlobaji ako sera ni dress rok tongo jago kari bi phunu gandrang topi moja yakni moja rok panita amake tang siro sutongana utang sido bumarong ite na sarang ina ba oke sat como que sat short dress puro ge অবস্থা হসপিটালে যারা ডেলিভারি বুমারক নরমান তাসরাই রং বান্দা ko dai fa to ka buman bagoi chirai ni kep tupi rok yang mocha rok